Dragi moji, dobro mi došli. Evo novog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate bolivijsku begoniju. Jednu od omiljenih uzgaja se i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a najlepša je u visećim korpama. Bolivijan begonija ili bolivijska begonija je jedna od najpopularnijih sa izuzetnim cvetovima i jedinstvenim listovima. Njihovi cvetovi imaju zanimljiv i poseban oblik zvona. Bolivijske begonije nude spektakularan prikaz elegantnih i očaravajućih cvetova različitih boja. Osim toga što je izuzetno lepa, ova begonija nije previše teška za uzgoj. Bolivijska begonija potiče iz Bolivije i Argentine. U svom prirodnom staništu ona se javlja u planinskim oblačnim šumama. Postoji mnogo vrsta bolivijskih begonija za uzgoj u zatvorenom i otvorenom prostoru. Nisu toliko otporne na zimu, ali jesu na toplotu i visok nivo vlažnosti. Bolivijska begonija je lagana biljka koja može biti fantastičan dodatak raznim pejzažnim dekoracijama kako u otvorenom, tako i na otvorenom. Može da se uzgaja u cvetnim lejama, vikendicama, kamenim baštama, mediteranskim baštama, u saksijama, žardinjerama, a najlepše su u visećim korpama. Ako želite da maksimalno iskoristite ukrasnu vrednost bolivijske begonije, možete je posaditi u blizini drugih atraktivnih ukrasnih biljaka. Dobri pratioci bolivijske begonije su fuksija, sladić, kaladium, koleus, lobelija, impatiens. Bolivijska begonija raste iz korena gomolja, a može da poraste u visinu i širinu od 30 do 40 cm. Njeno lišće može varirati od jedne sorte do druge po obliku, veličini, boji, pa čak i uzorku listova. Bolivijska begonija cveta od kasnog proleća sve do jeseni. Njeni cvetovi se pojavljuju zajedno kao 2 ili 3 na kratkim stabljikama i formiraju upadljive kaskade. Sjajni izduženi zvonoliki cvetovi veoma liče na cvetove fuksije. Mogu se pojaviti u različitim nijansama, bele, grimizne, narandžaste, ružičaste i crvene. Bolivijska begonija nije toksična za ljude, ali jeste za kućne ljubimce, pa ako ih imate, povedite računa gde držite biljku. Bolivijska begonija je jedan od najlepših saputnika ako ste početnik u svetu baštovanstva ili ste previše zauzeti. Kada se dobro uspostavi, ne traži neku posebnu pažnju osim zalivanja i prihrane. U zatvorenom prostoru voli indirektno, ali jako svetlo. Na otvorenom prostoru odgovara joj jutarnje sunce i popodnevna lagana senka. Ne sme biti izložena direktnom suncu u najtoplijem delu dana jer će listovi dobiti opekotine. Ako uzgajate begonije u saksijama, unesite ih pre zime u zatvoren prostor. Ako ovu begoniju uzgajate u vrtu, iskopajte njene gomolje pre mraza i čuvajte na suvom i hladnom mestu. Ovu begoniju prskajte preventivno svakih 20 dana uljemnima da sprečite štetočine i bolesti. Begoniju čuvajte obavezno od puževa koji će je vrlo brzo pojesti i uništiti. Kada u vrtu posadite više begonija jednu pored druge ili nekih drugih biljaka, morate napraviti dovoljno prostora da ima cirkulaciju vazduha kako bi izbegla gljivične bolesti. Voli dobro drenirano zemljište bogato organskom materijom. Supstrat za uzgoj ove begonije u saksijama treba da sadrži mešavinu tresetne mahovine i perlita. Odgovara joj i blago kiselo do neutralno zemljište. Prihranjujte je kvalitetnim izbalansiranim đubrivom za begonije.
Bilo da ga koristite u prahu ili razblaženi tečni proizvod, morate ga primenjivati jednom u 3 nedelje tokom perioda aktivnog rasta od proleća do leta. Ako primetite suve i uvele listove ili vaša begonija izgubi svoj prelepi izgled, obavezno je orežite. Orezujte samo vrhove i nepoželjne delove koje štete izgledu biljke. Begonije u saksijama presađujte svake 2 godine za broj veću saksiju. Biljka voli zalivanje, ali ne smete previše da je zalivate da ju ne bi istrulio koren. Zbog toga je zalijte kada se površinski sloj zemlje osuši. Pošto biljka voli vlagu, često je isprskajte raspršivačem i osvežite je. Bolivijska begonija se razmnožava reznicama. Odrežite nekoliko reznica i istovremeno ih užilite. Napunite žardinjeru mešavinom tresetne mahovine i perlita i dobro zalijte. Odrežite nekoliko reznica dužine do 15 cm sa vrha biljaka odmah ispod para listova. Uklonite listove sa donje polovine reznice, umočite u hormon ili cimet i posadite u pripremljen supstrat. Saksiju stavite na toplo mesto sa indirektnim svetlom. Svakodnevno prskajte raspršivačem cele reznice, cimetom i vodom. Od 15 do 30 dana reznice će se užiliti. Kada se reznice ukorene, tek nakon mjesec dana presadite ih u druge saksije. Bolivijsku begoniju možete kupiti u cvećarama, rasadnicima cveća i pijacama.